Тильвельбите. Сегодня в Лавазельской библиотеке у нас проходило хорошее мероприятие. Мы организовали читку или чтение на саамском языке. Было много очень разговоров, воспоминаний. Геннадий Петрович Лукин поделился рассказом о том, как он создал диск саамских историй о жизни оленеводов и самов разных поселений. По окончании встречи мы все-таки решили, что нам необходимо собираться хотя бы раз в месяц. И пришли к одному единому мнению, что назовем мы наше мероприятие «Сам Кел» – «Самский колокол». Хорошо. Шар, тундра. Kohtle šī jēļi čārast, когда aikalt pējan ja paštpīv. Rasšant jogi jāvrisumtal, insakotsjah jodah paznada jāvrinta. Ku jau juginalšum landa ja rib, kustev pudze, kok jēļau jogrindas ja porro vars raz, kīčah. Koht kukas pyrskost čar, ežis mūdžis į paakigajim, jogagajim ja javrigajim. Tana jurdak. Kohtle šī jēļi ten Elmantas. Чьи сказки? А? Чьи сказки? Да, автор кто? Это Павла Поликарповича. А тарологи кем? А не Марина Поликарповна? Юрьева Марина Поликарповна. Редакция Это в общих словах, так сказать. Если бы Maailmas Riin ja Njömiltäis. Riin ja Njömil Kaunsuvin varist. Njömil saarn. Kim, älge põrkis tšuhka miltä jädde. Riin vag ja jeskan. Mangas kehtš kulda Njömil kaltš. Kim, hoid on jesknah ja kuldala. Riin saarn. Monos põedes jõvlatšälni. Sinniskude. Njömil jord. Monet tista da sõnne. Njömil kartšuike milte rast tšuhke. Ten peala tšuhka kar jeskan kuldal. Nem peala tšuhka kar kuldal rimsar. Mõet on njömil rast tšuhka karak ja kuldala. Njömil saarn. Tšuhka on ällä tšuhkas ja sinniskude. Monet Riin tislahta. Kuhta sinnin. Njömil sinnin Riinist põedest jõvlatšain. A Riin sinnist. Что чухка oli ällä tšukas, venkuika karniamil rast või tšuhka, rast, господи. Näytet tjurvet ja piljet. Sarv puri imles ja saarne. Ant mine suur tjurvet, komtes lappagõin. Ja sargnagõin. Immel ente senne suur moodses tjurvet, sarv kõisa imles kõikis piljet, što põõras kulla. Immel ente senne kõikis piljet, Putsi immel ente ei suur piljet ja moodses sarg tjurvet. Ja анхес питчал гуй сарваст. Но тут немножко я не согласен. Путцы именно это и шур пили. Это правда.